विश्वर आत्मीय बंधुगण को विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। आज तारीख 31/8/2022 बुधवार श्री गणेशंकर पूजा महोत्सव उपलक्षे दिव्य चिकित्सार आध्यात्मिक सत्संग तरफरु विज्ञान युग भागवतर प्रथम अध्याय आलोचना करिबा। से अध्याय रो आलोचना करिबा पूर्वरु किछि संकेत देबा। देखंतु आपण माने देखि पारथिबे गोटे महाग्रंथ अकल्पनीय श्री जगन्नाथ। अकल्पनीय श्री जगन्नाथ एथिरे 600 पृष्ठा अछि। एथिरे 600 पृष्ठा अछि। श्री जगन्नाथंकर अपार करुणा रु भक्त माने किभଳି असाध्य रोग अलंघनीय समस्या रु त्राही पाइछंती, भगवान को तरफ रु सुरक्षा पाइछंती। से विषय भक्त मानकर अनुभूति को एथिरे साइती रखा जाइछि। सेही भक्त मानक मध्यरु परम भक्त श्री अलेख मल्लिक विषय रे आज जत किंचित आलोचना करिबा। तेबे तांकर सेही परम भक्त अलेख बाबूंकर विषय वस्तु एठारे अछि। एहा मध्य मु देखैबा पई चाहे। विषय वस्तुटी होची महापुरु अर्थात महाप्रभु। एई विषय को आज आमे आलोचना करिबा। 1965 मसीह श्री अलेख मल्लिक कुजंग मत्स्य विभाग ऑफिस रे ट्रोलर ड्राइवर भाव रे नियुक्ति पाइले। तांकर नीतिदिनिया कार्य होची समुद्र को ट्रोलर चलाई नेबा एवं सहकर्मी मानक सहित माछ धरिबा। ता सहित जदि विदेशागत अण अनुप्रवेशकारी माने प्रवेश करती सेमान को धरिबा, आनिकी ऑफिस रे थाना रे नेकी पहुंचाइबा अथवा घोड़े दबा। सेही भली पुणी अन्य राज्यरु मत्स्य धराड़ी माने यदि निजर जल सीमा को प्रवेश करती सेमान को मध्य घोड़ेबा। एई भली सेमानकर नीतिदिनिया काम। आउ अलेख बाबू जड़े भल हारमोनियम वादक एवं किछि किछि प्रभु श्री जगन्नाथंकर भजन मध्य गाती। एइथिपाई प्रत्येक दिन तांकर वासस्थान सम्मुखरे मंदिरटी अछि। से मंदिर रे निज सहित साई पड़िशा एवं किछि कर्मचारी गहन रे भजन कीर्तन चली थाए। अवश्य मत्स्य विभाग पाखरे सरकारी क्वार्टर रे अलेख बाबू तांकर धर्मपत्नी एवं गोटे झियो सहित रहंती। पाख पड़ोसी हिसाब रे सहकर्मचारी मेकानिक उत्सव बाबू मध्य रहंती। ए सबू तांकर नीतिदिनिया जीवन शैली चली थाए। सेथि मध्य रे 1985 मसीहा मार्च मास 29 तारीख गोटे छुट्टी दिन
से छुट्टी दिन रे अलेख बाबू खाद्य खाई शोइछंती। 5टा बेले निद भांगी। निद भांगिबा परे से निजर धर्मपत्नी को पानी मागिबा पाई उद्यम करिछंती, डाकिछंती, किंतु पाटिरू भाषा बाहरिला नाही। गं गं शब्द आसिला। अर्थात से अनुभव करि सारले जे पृथ्वीटा बोधे मो पाई उलटी गला, मोर संसार भी उलटी गला, पृथ्वी भी उलटी गला। अर्थात मु आ कथा कहि पारु नाही। एणु संगे संगे बिछणार उठी स्त्री को पाख को न जाई पड़ोशी सहकर्मी बंधु उत्सव मेकानिक उत्सव बाबू को पाख को गले। जाइकी हाथ ठारी ठारी मुह जीभ गला देखले एवं ठारी ठारी कहउचंती भाई मु कथा कहि पारुनी, भाई कथा कहि पारुनी। प्रथमे प्रथमे बंधु उत्सव बाबू हसिले। से भाविले मते बोधुए अलेख बाबू थट्टा मजा करुछन। एभली अवस्था देखी तांकर हसिबा देखी आंकर आखिरे लुह झरीगला। हे भाई मु आपन सहित थट्टा मजा करू नाही, प्रकृतरे मु कथाबार्ता करि पारु नाही, मो पाटिरू भाषा बाहरुनी। शेषरे लोतक भरा नयन निवेदन को उत्सव बाबू बुझीगले। ता परठू धीरे 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 डाक्तरी चिकित्सा आरंभ कले। निज स्त्री सहित कुजंग मत्स्य विभाग निकटस्थ पारादीप बंदर हॉस्पिटल को गले। हॉस्पिटल रो डाक्तर महोदय मान को परामर्श नेले। सेठारे अनेक दिन चिकित्सित हेई निष्फल हेबारु कटक रो बड़ डाक्तरखाना को गले। बड़ डाक्तरखाना रो कटक बड़ डाक्तरखाना रो बड़ बड़ प्रोफेसर निकटरे साक्षात्कार देले। प्रोफेसर महाशय माने बारंबार परीक्षा निरीक्षा कले एवं जणाई देले जे अलेख मल्लिक जीवन भर केबे कथा कहि पारिबे नाही, बंचिबे, खाइबे, पीबे, मुक हिसाब रे किछि जीविका मध्य करि पारिबे, किंतु कहिबा शक्ति जीवन सारा हराई बसचंती। यार कारण ये अलेख बाबू जो चाकरी करिसेंती मत्स्य विभाग रे प्रत्येक दिन समुद्र रे ट्रोलर चलाउछंती। तेणु समुद्रर लुणी पानी एवं पवनर माडरे गଳାर भोकाल कोड कहले स्वर पेटिका नष्ट हो जाइछि। स्वर पेटिका नष्ट हो जिबारु से कथा कहि पारिबे नाही। हे बंधुगण यहाँ सहित आ टिके मु मिसई देबा पाई चाहे। आज दुनिया रे आमे अनेक समय रे सुनुचु तांकर किडनी फेलियर हो गलानी, आ जीवन भर से किडनी फेरी पाइबे, सुस्थ किडनी फेरी पाइबे नाही। हे तांकर इन्सुलिन नौचंती, अर्थात अग्नाशय फेलियर हो गलानी, पानक्रियास फेलियर हो गलानी, आ जीवन भर से पानक्रियास केबे सक्रिय होब नाही कि पाचक रस झरेब नाही। अर्थात एक समकालीन घटना देखंतु। ए विषय भगवान ए आध्यात्मिक ए आधुनिक विज्ञान जुगर भागवत शुणिबा अर्थ भक्त भगवान लीला तत्व को आम अनुध्यान करवा। तेणु आज किडनी फेलियर शुणुचे, अग्नाशय फेलियर शुणुचे, ठीक से भली अलेख बाबूंकर गला फेलियर हो जाइए। अर्थात कथा कहि पारिबे नाही। दुखर सहित निष्फल हेबा परे अलेख बाबू एकांतरे बसी बसी लोतक भरा नयन रे जगन्नाथ को प्रार्थना करती। हे जगन्नाथ, आपणकर अहेतुकी कृपारु आपणकर इशारा ए जगतर गछ लता कीट पतंग जीव जंतु मनीष समाज आनंदरे बंचिचंती रहिचंती। आपणकर बिना इशारे ए समाज ए जगत तिष्ठि रही पारिबो नाही। हे भगवान, तेबे मो जीवन रे कौन अपराध करछि जे आज मते एते बड़ दंड आपन देले प्रभु? मु की अपराध करिछि प्रभु? मु कथा पदे कहि पारु नाही। एई भली भाबरे एकांत रे बसिले मनर दुख को भगवान को निकट रे उपस्थापन करन।
ଏଭଳି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଏହି କୁଜଙ୍ଗ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଖାଲ ମିଶ୍ର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଡ଼ା ମିଜାଜର ଲୋକ। ଇଂରେଜ ଶାସନର ପ୍ରଭାବଟା ତ ରହିଛି ନା, କଡ଼ା ମିଜାଜର ଲୋକ। ନିୟମ ମାନେ ନିୟମକୁ କେବେ ବେନିୟମ ହେବ ନାହିଁ। ସେଟା କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ମାନେ ଅତି ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଜଣାନ୍ତି। ଏ ମଧ୍ୟ ସତ କଥା। ଅଲେଖ ସାର୍ଙ୍କ ରାଖାଲ ସାର୍ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଖାଲ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଅଫିସରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ରୂପ ଥାଏ। ତାର କାରଣ ଯାହା ଆମେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥରେ ପଢ଼ୁଛେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଖାଲ ମିଶ୍ର ଜଣେ ତବଲା ବାଦକ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଲେଖ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରାତିରେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବଢ଼ିଆ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ଅଲେଖ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହାରମୋନିୟମ ବାଦକ, କିନ୍ତୁ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମୂକ। ତେବେ କଥା ଛଡ଼ରେ ଦିନେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେଉଛୁ, ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଲେଖ ବାବୁ। ରାଖାଲ ସାର୍ ତବଲା ଧରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଅଲେଖ ଗାଓ। ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ମୂକ। ଓହୋ ହଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆରେ ତମେ ତ ଗାଇ ସିନା ପାରିବନି, ହେଲେ ହାରମୋନିୟମ ତ ବଜେଇ ପାରିବ। ହାରମୋନିୟମରେ ଭଜନର ସୁର ଦିଅ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ବଜେଇବାକୁ। ବାସ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, ଅଫିସରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଜୀବନ ଚାଲିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1996 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖ ଦିନର ଘଟଣା। ସହକର୍ମୀ ଉତ୍ସବ ବାବୁ ସକାଳୁ ଆସି ଅଲେଖ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଯେ ଭାଇ ଆସ, ଆମର ମିଶ୍ର ସାର୍ ଡାକିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଗଲେ। ଯିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଡ୍ୟୁଟି ସ୍ଲିପ୍ ଧରେଇ ଦେଲେ। ଡ୍ୟୁଟି ସ୍ଲିପ୍ ଦେଇ କହିଲେ, ତମେ ମାନେ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ରେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରଲରରେ ଯିବ। କେଉଁଠିକି ନା ଗୋପାଳପୁର ଯିବ। ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ହାତ ଧରା ମୋବାଇଲ ନଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଖାଲ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଗୋପାଳପୁରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମାଛ ଧରାଳି ମାନେ ଆମର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇବ। ତମେ ଯାଅ, ଆଜି ସକାଳେ ଯାଅ। ଡ୍ୟୁଟି ସ୍ଲିପ୍ ହାତରେ ଧରି ଅଲେଖ ମଲ୍ଲିକ ନିଜେ ତ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଉତ୍ସବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଇସାରା ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ କୁହ ଯେ ଏଇ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ସ୍ଲିପ୍କୁ ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେଠାକୁ ପଠାଇବାରୁ ସାର୍ ଦୟାପୂର୍ବକ ବିରତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ନିବେଦନ ଜଣାନ୍ତୁ। ଉତ୍ସବ ମଲ୍ଲିକ କହିଲେ। ଶେଷରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗଁ ହୋଇକି କହିଲେ, ସାର୍ ମୋତେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ବିରତ କରନ୍ତୁ। ମୋର ତ ଗଳା ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଆହୁରି ଯେ କ'ଣ ହେବ କହି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଡ଼ା ମିଜାଜର ସହନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଲେଖ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଅଲେଖ, ମୁଁ ଥରେ ଯେଉଁଠି ଦସ୍ତଖତ କରେ ସେଟା ଆଉ ବେକାର ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ସ୍ଲିପ୍ କେବେ ମୁଁ ୱାପସ ବା ଫେରସ୍ତ ନିଏ ନାହିଁ। ମୋର ଆଦେଶ, ତୁମେ ଯିବ ମାନେ ଯିବ। ଅଲେଖ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯଦିଓ ସାମ୍ନାରେ
ଲୋତକ ଝରୁ ନଥିଲା, ଅନ୍ତରରୁ ଲୋତକ ଝରୁଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, କି ଦଣ୍ଡ! ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ବାସ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସ୍ଲିପ୍ ଧରିକି ନିଜ ଘରକୁ ଆସିକି ଖାଇ ପିଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ବାହାରିଲେ। ଦୁଇଟା ଟ୍ରୋଲରରେ 9 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସମୁଦ୍ରରେ। ଗୋଟିଏରେ ଟ୍ରୋଲର ଡ୍ରାଇଭର ଅଲେଖ ମିଶ୍ର ରହିଲେ। ଟ୍ରୋଲର ଚାଲିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ 2ଟି ଟ୍ରୋଲର ପହଞ୍ଚିଲା। ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଯେ ଆଜି ରାତିଟା ଏ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ କଟେଇଦେବା, ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଗୋପାଳପୁରକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ସେଇଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ କିଛି ଦୂରରେ 200 ଫୁଟ ଗଭୀର ଜଳରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ରହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳରୁ ସମୁଦ୍ରର ଘୁଁ ଘୁଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପବନର ବେଗ ଟ୍ରୋଲରକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଉଥାଏ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜଳଖିଆ କଲେ। ଜଳଖିଆ କରିକି ଯେ ଯାହା କିଛି ସମୟ ଗପସପ ହେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ରାତିରେ ନିଜ କେବିନରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅଲେଖ ବାବୁ କେବିନ ଭିତରେ ନ ଶୋଇକି ବୋଟ୍ର ଉପରେ ଡେକ୍ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଡେକ୍ରେ ଥାଇକି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପତିତ ପାବନ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ଫର ଫର ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ କେବିନକୁ ଯାଇ ଯାହା ଥିଲା ଧୂପକାଠି ସବୁକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ନେଇ ଆସିକି ସବୁ ଜଳେଇ ଦେଲେ। ଜଳେଇ ଦେଇକିରି ନୀଳଚକ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବା ନୀଳଚକ୍ର ବାନାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ନିଶ୍ଚଳ ମନରେ ନୀରବରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲେ। ସେଇ ଦୁଃଖ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ, ପିଲାବେଳୁ କଥା କହିପାରୁଥିବା ଲୋକଟି ହଠାତ୍ ମୂକ ହେଇଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳେ ତାହା ମୁଁ ହିଁ ଭୋଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମୋର କଥା କହି ନ ପାରୁଥିବାର କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଭୋଗୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଜୀବନରେ ଯେ କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି ଆଜି ଏ ଦଶା ମୋତେ, ଏ ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଇଶାରାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ଜଗତର ଗଛ ଲତା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଥଚ ମୁଁ କେଉଁ ଅପରାଧ କରିଛି ଆଜି ସେଇ ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ। ଏହିସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ତାଙ୍କର ମନରେ ଅନେକ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଇଲେ। ଗାଉ ଗାଉ ଛାୟାନିଦ୍ରା ଆସିଗଲା। ସେ ଶୋଇଗଲେ। ସେଇ ଛାୟାନିଦ୍ରାରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିଲେ, ହେ ଅଲେଖ, କଥା କହି ପାରୁନାହୁଁ ବୋଲି ଏତେ ମାନ ଅଭିମାନ, କଥା କହିବୁ ତ ମୋତେ ଡାକ, ମୁଖ ଖୋଲିକି ଡାକ, ଜୋରରେ ଡାକ, ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକ। ଏତିକି କହିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ। ଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ମାନେ ଟ୍ରୋଲରର ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାହୁଏ, କାନ୍ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଇକି କାନକୁ ଆସିଯାଏ। ସତରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ସତରେ କହୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର ଗଳା କହିବା ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପୁଣି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲେ, ଡେକ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲେ। ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇକିରି କେବିନ୍ର କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
बहुत समय जय जगन्नाथ कहवा भितरे समस्त निद भांगी किंतु भयरे से माने थरिबाकू लगे कहले ए भाई कबाट फिटाऊनी ये हूँ स्वर्गद्वार एठी अनेक प्रेत प्रेतात्मा माने अछंती से माने हुए तो छलना करिकी अलेख भाईंकर गलारे आमको कहउछंती कबाट फिटाऊनी बहुत विपद यहाँ पर मध्य पुणी जय जगन्नाथ कहीकि बारंबार को कहले हे भाई कबाट खोल मुझे तुमरी भाई अलेख मल्लिक मु कथा कहूँ मु सेही अलेख भाई कबाट खोलंतु जय जगन्नाथ एभली बारंबार काकुति मिनती करिकी जय जगन्नाथ कहवा भितरे बंधु सहकर्मी बंधु माने कबाट फिटेले डोरी गले ये जाकि कुंडई पकेले हे भाई मु सेही अलेख मल्लिक मु आउ के नुहे मु अलेख मल्लिक मु कथा कहूँ भाई मु कथा कहूँ जय जगन्नाथ वाह भगवान की अपार करुणा यहाँ परे समस्ते रोषेईबास करी खाद्य खाई सारिकी गोपालपुर को यात्रा आरंभ कले अपराह्न रे गोपालपुर बंदर पहुँची गले पहुँचिकी मत्स्य विभाग ऑफिस रे जाइकी हाजिरा देले तापरे अलेख बाबू एवं उत्सव बाबू लैंड फोन धरले लैंड फोन रे प्रथमे उत्सव बाबू फोन धरले उपनिर्देशक श्रीजुक्त राखाल मिश्र सारंक निकट को उत्सव बाबू फोन रे कहउछंती सार नमस्कार मु उत्सव कहूची आमे आज एबे गोपालपुर पहुँची सारीचु किंतु प्रथमे आपण को श्री जगन्नाथंकर अपार करुणार गोटे विषय वस्तु कहूची सार शुणंतु ना कौन ना आमर अलेख भाई कथा कहउछंती किंतु उपनिर्देशक राखाल सार संगे संगे उत्तेजित हो गले से फोन रे कहले उत्सव तमे कहा सहित कथा होच जानिच तो थट्टा मजा करना तो दीर्घ वर्ष धरिकी जो लुकटा कथा कही पारु नाही से कथा कहूची थट्टा करछ कि से कहले सार मु हाथ जोड़ी आपन को कहूची मु आपन सहित केबे थट्टा मजा करू नाही सार ए हूँ श्री जगन्नाथंकर अपार करुणारू आमर मुक भाई अलेख भाई कथा कही पारुछंती ना सत कहूच हाँ आज्ञा मुझे अलेख भाई को मु फोनटा दूची अलेख फोन रे कहले सार आपन को कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँगी मुझे श्री जगन्नाथंकर अपार करुणारू मु कथा कहूची ना कथा कहूच ना हाँ सार मु निजे कथा आपन को सहित कथा होची हाँ ठीक अच्छे ड्यूटी सारिकी फेरी आस तापरे फेरी आछंती आउ अलेख बाबू उपनिर्देशक श्रीजुक्त राखाल मिश्रंकर पाद तले पड़ी फेरी आसिकी पाद तले पड़ी लोतक भरा नयने कृतज्ञता जणे कोटि कोटि प्रणाम निवेदन कले जे से सार आपण जो कड़ा मिजाजर लुक से भी ठीक आपण जे दरदी बंधु से भी ठीक आ जेते बेले मते ड्यूटी स्लिपटा आपण धरे दउथिले सेते बेले ए भाव नथिला मु रुक्ष हो जाइथिली मु भाबिथिली आपण केडे निष्ठुर आपण को हृदय केते कठिन पाषाण सार मु जानि नथिली किंतु आज अनुभव करछि सार श्री जगन्नाथ आपण को हृदय रे विराजमान करिकी मते निर्देश देले हे राखा हे अलेख तोते जीवा को हबो तोते सही स्वर्ग द्वार रे पहुंचीबा को हबो मोर पाद तळ को पहुंचीबा को हबो सेठी तोर मोर कथा वार्ता बा आज सार मु अनुभव करछि भगवान सर्वव्यापी
ସର୍ବଘଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର କଠୋର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିକି ମୋତେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିକି ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ମୁଁ ଆଜି ମୁକରୁ ବାଚାଳ ହେଇପାରିଛି। ମୁକମ୍ କରତି ବାଚାଳମ୍ ପଙ୍ଗୁମ୍ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରିମ୍ ଯତ୍କୃପା ତମ୍ ଅହଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବମ୍। ସେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆଜି ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏ ଜଗତର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଠି ହାର ମାନେ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ରୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରୁ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଜିର ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଭାଗବତର ଏଇ ନିକଟ ଘଟଣାରୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛେ, ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲୀଳାକୁ। ଏହାକୁ କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ହେଉଛୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଭାଗବତର ଏକ ଅଂଶ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣମାନେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବହି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀପୁର ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ସେଟାକୁ ଶ୍ରୀପୁର ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅକଳ୍ପନୀୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନୁଭବର କାହାଣୀ ଭରପୁର ଅଛି। ଏ ହେଉଛୁ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ହେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାର ସାରାଂଶକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠାରୁ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ହେଇ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ଆସନ୍ତୁ ଉବୁଟୁବୁ ହେବା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ଏଟା ବାରମ୍ବାର କହିବି, ତେଷାମହଂ ସମୁର୍ଦ୍ଧତା ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ସାଗରାତ୍ ଭବାମି ନ ଚିରାତ୍ ପାର୍ଥ ମୟ୍ୟାବେଶିତ ଚେତସାମ୍ ଅନନ୍ୟାଶ୍ଚିନ୍ତନ୍ତ ମାଂ ଯେ ଜନାଃ ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗ କ୍ଷେମ ବହାମି। ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବି? ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଏ ଅଧମ ଅପାର ଆଜ୍ଞା। କେଠି କ'ଣ ଯଦି ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ଥିବ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଆନ୍ତୁ, ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆଜିର ଗଣେଶ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ଏତିକିରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।